अस्सलाम वालेकुम। देखो ये क्या चीज़, ये अभी फ्राई करेगा। ये हमारा इमाम दादा का मुल्लुक से लेके आया इमाम दादा। अब इसको फ्राई करके आपको दिखाएगा। देखो कैसे म्यूज़िक कितना अच्छा से इसको फूल रहा है। अभी थोड़ा रुको, थोड़ा इसको हम दिखाएगा। तो मैं अभी इसको डालेगा। देखो देखो, इसको फ्राई के लिए थोड़ा ऑयल थोड़ा ज़्यादा गर्म हम होना चाहिए। अभी देखो गर्म हो गया। अभी डालेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो ओए देखा देखा देखा, सोल्टी करा লাগবো না? চিনা দইতো না তুই সবটা করে করে তেল বেশি লাগে গেলে একটা করে হ্যাঁ ওইভাবে হয়ে যাবে, সব হইবে সব হইবে, কে কে সেটা না এই থাকে না সব হইবে। যাচ্ছে না 3000 হইছে 3000 এটা হ্যাঁ এটা দিব, সমস্যা কি বেললে জায়গা। দিলে থাকে না একটা করে দিলে না এটা হইছে না এটা কি দেখি সব দিয়ে দিয়া হ্যাঁ কি করে টাকা এসে কেন ওটা লাগবো না? কোনটা নাই এটা খালি ওই ওই ওই। ওই সেটা একটা করে বাজু লাগিতে তেল বেশি লাগবো হ্যাঁ তেল বেশি লাগতে হইতো না এটা হইছে না কোন বাইরে দিছে কোন দেখি ওই গেছে গা এটা কি কানি কাঁচা না চারটা দিয়ে দে ছোট দি। पूरा में झोले जैसा का सुला नहीं तो नहीं। हाँ